اكسل. السلام عليكم اعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في حلقه جديده. من بعد ما شفنا لا سونسيبيليتي كونسيونت ولا الفقره ديال لا سونسيبيليتي كونسيونت، اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا الفقره ديال لا موتريسيتي فولونتير، يعني الحركيه الاراديه. دونك كونت 2 موتريسيتي فولونتير. تري بيان. نعاود نديروا واحد التذكير بالنسبه لا سونسيبيليتي كونسيونت. قلنا بلي كتكون عندنا واحد لانفلو نيرفو او نيفو دي زورغان سونسيتيف اللي هما الاعضاء الحسيه. هاد لي زورغان سونسيتيف كتوقع عليهم واحد لا ستيميلاسيون، واحد الاهاجه. هاد الاهاجه كتعطي انفورماسيون ديال واحد لانفلو نيرفو اللي هو مثابه ميساج نيرفو، واحد الرساله غيتم الارسال ديالها، واحد لو ميساج اللي غيتونفويا لاش لو سيرفو. داكور. دونك هنا لو سيرفو اش غيدير ليه؟ غيدير ليه تريتمون وغيدير ليه لاناليز. تري بيان. دونك كيف ما قلنا au niveau des organes de sens, on trouve la formation de l'influx nerveux et aussi la stimulation. La stimulation donne la formation de l'influx nerveux. L'influx nerveux transporté vers le cerveau pour traiter et analyser. Transporté par les nerfs sensitifs ou bien les fibres nerveuses sensitives. Très bien. La motricité volontaire, l'ex de la sensibilité constante. C'est-à-dire l'influx nerveux qui se trouve au niveau de quoi? On a le cerveau. Le cerveau, déjà, il a fait le sillon de Rolando. Le sillon de Rolando. Très bien. Le sillon, ou bien derrière le sillon, on trouve quoi? L'aire de la sensibilité générale. Très bien. هاد l'air قلنا كتحكم فاش في لا سونسيبيليتي جينيرال، بيان فاش في اللمس، في لاكتيفيتي ديال اللمس. هاكا. Et dans le sillon de Rolando, on trouve l'aire motrice. L'aire motrice. Très bien. L'aire motrice كتحكم فاش في la motricité volontaire, c'est-à-dire واحد le mouvement اللي انت كتبغي ديرو. Très bien. Alors قلنا هنا au niveau de l'aire motrice, on trouve la formation de quoi? Ou bien la production de l'influx nerveux. هاد l'influx nerveux كيكون بطبيعة الحال. Donc au niveau des aires motrices. L'aire motrice. غادي نلقاو اش؟ formation de l'influx nerveux moteur. On va dire la formation de l'influx nerveux moteur. Très bien. Exactement, l'aire motrice. Les qui le centre nerveux. Et le cerveau. D'accord. L'influx nerveux transporté par les nerfs les nerfs moteurs, mais chez les nerfs sensitifs, ou bien les fibres nerveuses moteurs. Très bien. Les fibres nerveuses moteurs, est-ce qu'il y a la conduction? Alors on va sont des conducteurs. Conducteurs de l'influx nerveux moteur. L'influx nerveux غادي ينتقل ou bien transporté vers les organes de quoi? Les organes effecteurs. Très bien. Les organes effecteurs, c'est-à-dire muscles. Les muscles اش غادي يديروا واحد لو موفمون فولونتير، c'est-à-dire غادي يديروا واحد لو ريبونس. دونك هنا l'aire motrice عطاتني اش؟ فورماسيون دو لانفلو نيرفو موتور، يعني واحد السلاله عصبيه حركيه. شكون اللي غادي ينقلها؟ لي نير موتور او بيان لي فيبر نيرفوز موتور. حيت ديجا قلنا بلي لي نير اشنو فيهم؟ دي فيسو دي فيبر نيرفوز. Donc, ce sont des faisceaux. Des faisceaux, des fibres nerveuses. Contient quoi? Contient des fibres nerveuses.
nerveuses. Très bien. Les fibres nerveuses. Merci. Les fibres nerveuses, exactement, moteur. Et dit transformation, transport de l'influx nerveux moteur, c'est-à-dire sont des conducteurs de quoi? De l'influx nerveux moteur vers l'organe effecteur, les voies du muscle. Très bien. Alors, هنا عرفت باللي la motricité volontaire, c'est le contraire de quoi? Le contraire de la sensibilité constante. La sensibilité constante qui confère à nous. C'est-à-dire formation de l'influx nerveux au niveau des organes sensitifs par stimulation. L'influx nerveux sensitif transporté par les nerfs sensitifs ou bien les fibres nerveuses sensitives vers le centre nerveux, les fibres ou bien 5 R sensitifs. Très bien. L'influx nerveux transporté, donc l'influx nerveux moteur, l'influx nerveux moteur ou bien la motricité volontaire qui est mieux influx nerveux centrifuge. Donc influx nerveux centrifuge. Influx nerveux centrifuge. L'ex ديال H ديال la sensibilité consciente اللي كنسميوها influx nerveux centripète. اما بالنسبه la motricité volontaire كنسميوها influx nerveux centrifuge حيت تيكون عندي formation ديال l'influx nerveux au niveau du centre nerveux et transporté vers les organes effecteurs.